Komi an ka ɲɛfɔli ɲam kan ani na se kana kuma la tambi kafiga ɲɛmɔlu ma aldina ka ɲafa ɲɛ mun ye kafig di anna moldina ka ɲininkali da aluma kafig la troya mun di kafig la miriya mun di ka kankan balona sabati ka ala wuruki kankan entraîneur menu ya anna ɲininkali na to silamɛnu ma ba aljama kasiya e kulobu tan woro yoro do kulobu tan se yoro do antana se ni bela de ma ɲininkala ko ni ɲininkali ba se entraîneur menu ma ani na darajaw ke ka ben alla kulobu si fadi mendo alla kulobu liedi ani na ka okuna fulende albela de ma yoro kelen pesa faso sport daro konde cadrage la entraîneur costi anna fulli albela de ni lo pempe ando na fulli e benye jeni yana kezon dam na mun nya fele ambe ya wuli anyi salatu ke babanye ani joueur mensani anyi salatu tonye de la kezo mendi muye kafik solo balanta yebirado zagobo yebelonta demsan ne ki bulu dunyo maka de groupe li sena balantana la de groupe kol kenyon kan kol la de pour que balantani sabati ba kan jamra kan nyama et surtout kan kan kono ya e to ale adama ulare ndele mayinkali mindi kala se ana internet ma trafic ye miriya yuma ye trafic la question nyina ma baladi trafic la miriya e mendi kankan bolona sabati koma la gine bolona sabati koma ole ka dini comme ana président ka ponya men kan dini menu li sankura e bolontando ka bolontan dia do ka dia kala ka pokon lo men tabidi alfani se kala jira bolontando adise motala adise aljire tala adise jamana tala na foli ay ben ne to ale gena traoré min kalime ambulo ka fo club gele kafik bulo ray min kalike ko club gele kafik bulo kafik club kasia mais ana kafik ana asra sila kudumba sabale kudumba forma o ligue 1 di na forma ko première division o équipe tan woroli a kudumba plana e deuxième division de ligue 2 o équipe tan seni a kudumba savana e équipe en attente équipe en attente bon anni wul men ka monter jouer parce que ni sambana wul les monter jouer là même ba ele o do ele deuxième division anni wul men ka monter jouer saro o do ha club temps mais dol fana wul matraro o bena club nanni ma o bena bela de ne club tan nanni na équipe en attente na foli ay bela de ninge ne to le mambe yula ne ngini kalime ne bolo bal mambra kuma siama ne me kafik la kuro kono la fili nyuma e kafik la ne wolo lonko kafik kono ro fida akabu ana équipement ko li ansela iri klobuti wul samay al samana débrouiller la kadini wul la kulke na bakana assemblée générale de Koutaka idai anyere fiche de résultats de la talala mon calendrier licence fiche de résultats ou be frère di ou be moyenne di au moins ko li ansela anya vraiment parce que anye pempen kala di fanyo wa finke cyber lila wa wul be confectionner abatro ko matériel de la ngere kan bulu ando dulu do bo mo ana de passo e mai kalawo e pi kafik daminala ase ibiri kanabo anna kankan mansadul ma kama soro mantoro milial kan joueur la koro parce que e kanyan sisenya ko dolli yendo alla denilo ben woliyotolo fo internet woleli kara ka wolde mella mayo koro ase albara kanaboli ke anna mansalma wo koro me na to lawuma kanabo ni komo amran kanabo antena uya fola mosien an club tilu ancien bali ni tena wi bolo mo ju faro le kon kala urita kon ko asa mayula ambran kanadi mo samba lema ama ruita jonjone la polo a plana e meni ay mo mena sula kiso a plana wuti de nala ki na ni masaba ko wuti matuntu o fana di so c'est que toujours anye alatrala kamo nyumal tra clubu fenfen ni be quartier le kono clubu ni be quartier le kono na foli albela de ne to le kabasi ni kalime ne bolobi yalla depuis sabati jira deuxième division de miliage me yalla ok bro ben ka jadi question bradi anya comme ay kalo yama ballon yalla mande antumara wati sama ke première division do bi ala brakita la samplana ne nyina de anye deuxième division do e ba ke division 1 do aya fele ka toujours ka champion di ni donc era deuxième division do non seulement ka champion di mais ka qualifié pour la première division do donc mo fana la miria wala di nyina ni nadin lo anya ndaja anya ke champion di sande la première division do wala miria ni
na foli albela de ni ne to le fantawlen jara ka bo quartier ko yani question men ne bolo ba ambe kalo kan ga yando kafike no dem san groupe la de ne ka bon ko la wanya fe oho licence ko al bolo nya su mama ba anya regula lor manam joueur le club mais de la fait que la club changer entraîneur il tel sona mon entraîneur lui que la na question yendo obra ben ka gani licence ko gérer la bolo nya men ka sari be ma nyalon quoi Agne Romendo a pour menema ko informel club formateur le mendia dans les bonnes conditions normales al manquait ka permutation OK al nignonté quoi il est dini mena bon tandia idée ne du ni no lieno bi ol bra ko sen balé mais alla ko sen entraîneur wolle wona ko wuti wolle wona tala quartier kono alna makularo alba makularo kaliyezu la quartier kono kalta kanadi quoi de secours là kana mado équipe là pour que Kabolontan diadaro dini wolle babuya wolle baksoya e ba fo ki dini wolla transfert ke nyasuru ka ko bo ala club informel duro ko club informel duro oho abo sansi sur club informel duro kon kawadu ele mena la dana ele bra san lulu ki ele bra san tant que ya formé là ababu ele bra san mena ko usana ka ida abra persi auto bra ida abra persi aba persi ele mena san tant tro ya kala la do na san kilen tro ya kala abra persi do e kana jide ka ko mena san kilen tro ya kala ko la baranoli abone membra men ka san tant baraka la baranoli ne tole aja fanta kamara na ni kali romelo muna a sogbe ala ko itamna magila ne no mi mamadi en kamara an fana an ka saison dam na nyamen kan an ka yele an yegila sinon an ka préparer nyumala an ka samba na nyumala mais par contre an ka ye vraiment ana résultat vraiment tibena quoi na foli e bela de ni wati na ne tole sire bayo ni ngali men ne bolo ka di café kumolma espoir de la savane et si fadi jumane do lerina tole lay jane fondateur de Espoir de la Savane. Savane n'a pas de blala à Sinangina pour que en des indivisions non andissé la nyamenka. En cas bureau nasi, cas président nasi, cas vice-président nasi, cas banque supporter la finga belasi. Et bah ben Savane équipe fera le Kenan kan kelini. Même bonne première division non, animé de deuxième division non. Donc, l'équipe fera ou le Kenan Yon Kang, entraîneur du boulot.